quiero contarles un poco y me voy a extender con él lo que sea necesario. Tuve cita con un señor que maneja varios millones de dólares. Alguien le contó de mí y quería saber de lo que aquí hacemos y enseñamos. Entonces me dice, mire, es que yo tengo un poco de idea porque yo sigo a un señor que se llama Chris Naugle en inglés. Y entonces él habla de ciertas cosas muy interesantes, pero mi inglés no es el mejor como el mío. Y entonces empecé a preguntar si había alguien en español que supiera más o menos lo que Chris enseña. Entonces le dije, ¿cuál es el nombre? Y me dio la referencia de Chris Naugle. Entonces lo empecé a seguir y empecé a ver sus videos. Y oh, sorpresa, yo dije, porque así me dicen a veces en la familia, no, pues, el Mauricito. Este es como el Mauricito en inglés. Entonces me pareció muy interesante. Le escribí, él me contestó y hemos hecho una breve amistad de un par de semanas. Entonces le conté lo que yo hacía. Le digo, te quiero invitar al programa. Me dijo, claro, por supuesto. No puedo esta semana, pero puedo tal día, hoy. Y entonces está con nosotros Chris, ya conectado, que la verdad ni sé en qué ciudad está. Y quiero presentárselos porque yo he visto sus videos, ya les voy a poner el nombre. Es un hombre que también aporta mucho, educa y enseña, tiene su pizarrón y esto y lo otro, y habla mucho de lo mismo que hablo yo. Eso me sorprendió. Chris, I've been talking a lot, telling the story out, what you do, that we do the same. You do it in English, I do it in Spanish, and the way we met. And it's kind of funny because I've been watching your videos and I say what you said or you said what I said. So we've been teaching almost the same in different language. Entonces le acabo de repetir a él lo mismo. So Chris, welcome to my show. This is a Monday to Friday show. We are live on radio stations in the US and live on my social media. Welcome, Chris. I'm going to translate. So yeah, thank you for having me. Very excited to be here, excited to be introduced to your audience and excited to share the same knowledge that you share. Yeah, it's really, really excited. Es muy emocionante tenerte aquí en el programa porque compartimos prácticamente el mismo ministerio. Chris, when did you start talking or teaching about financial education? ¿Hace cuánto empezaste a enseñar sobre educación financiera? So I started in Wall Street in 2003. So I was a pro snowboarder, and then I had retail stores, which got hit by the dot-com crash. So él empezó en la bolsa de valores en Nueva York y se vio golpeado cuando la gran caída del .com, ¿verdad? De las páginas de internet. Yeah, so that was 2003 and I've never stopped. I've just kept going. Eso fue en el 2003 y nunca paró. And I found the infinite banking concept in 2014 from a really wealthy real estate investor that lent me money. Y él encontró en el 2014 el concepto del banco infinito, de crear tu propio banco, en el 2014 con una persona justamente de Wall Street. And I'll never forget the conversation. I was at a restaurant and I just asked him, how do you lend all this money? And that's when he explained the infinite banking concept. And he said, I have my own private bank. And I thought he had a regular bank, but then he told me, he said he uses this specially designed whole life policy to put money into it. And then he lends from the whole life policy to people like me. And then I pay him interest. He said, the biggest difference is I make money twice when all the other lenders make money once. So he said, él dice que en el 2014 conoció a esta persona en un restaurante y le explicó cómo manejaba el dinero y cómo utilizaba un seguro de vida como si fuera su propio banco. Entonces, Chris dice que él entendió que el señor tenía como un banco. Después le dijo, no, es un seguro de vida, ¿verdad? El cual yo lo manejo de esa manera y yo mismo me presto de la póliza del seguro de vida sin tocar el ahorro y me pago el interés. Siente que estoy ganando doble con el dinero dentro de este sistema. Then what? It's like me. When I remember the first day I heard about it, and I said like, wow, it changed my life. Cambió mi vida también. Yo me acuerdo el día cuando aprendí sobre esto, sobre este tipo de concepto. Yeah, and it changed mine, but I'll never forget that conversation with this guy, Mike. He tells me all about it. He didn't even tell me what it was. He just says he gets paid guaranteed interest that never changes for the rest of his life. He said the interest that he earns is tax-free. He also gets a dividend every single year.
And then he dropped the bomb on me and he said, and then when I take money from my private bank and I lend it to you, I still get paid interest and dividends on an uninterrupted basis. He said, I'm earning uninterrupted compound interest on all of my money, even though I just gave it to you and you're paying me money a second time. That's privatized banking. And that was what he said to me. And then he told me it was a whole life policy. Y él le preguntó un poco más para que le explicara y le dijo, no, es que aquí mi dinero lo tengo ahorrado, está ganando interés compuesto, me dan unos dividendos, unos bonos a final de año y puedo sacar préstamos también de ese dinero mientras mi dinero ahorrado no lo estoy tocando y continúa ganando interés. Entonces dijo, wow, suena como algo perfecto. Le dije, ¿y eso cómo funciona? Dijo, funciona a través de un seguro de vida. Then what? You started using it as for you, or you wanted to learn and teach it to other people? I never wanted to teach it at that point. He told me about it and he turned me on to this guy, Brent. And Brent then told me to watch a 90-minute video, which I did. And when I watched that, I saw the secret. Like, I was already in Wall Street. I knew what the product was. I just never knew it could be used the way that they were doing it. So it was an easy transition. And I just started using it myself. I paid off all my debts. I started using it for real estate. And then, after that, I would have Brent come out and speak to my real estate audience. And all of a sudden I'm sitting in the back of the room looking at Brent. I'm answering all the questions that he's getting before he even answers them. And my wife is watching this and she finally said, you need to do what Brent does. Claro, entonces él empezó a utilizarlo para él mismo primero, pagó todas sus deudas, empezó a ponerle ahorro a la póliza y empezó a entender cómo funcionaba. Él, no sé si lo dijo, pero él tiene también muchas inversiones en real estate y cuando iba a ver a esta persona hablar de real estate y cómo lo hacía, él dijo, wow, yo quiero hacer lo que hace él. Él está hablando, explicando de real estate, de propiedades, pero yo quiero hacerlo con lo de mis propiedades y también con lo que estoy utilizando este seguro de vida para hacerlo un poco diferente. It's still is a surprise for me, Chris, when I see that a lot of people, you are coming from Wall Street, they don't know about this. This is something like new. And I was watching during the week, and I was watching one of the videos from Nelson Nash, the creator of this, and he's talking to PhD, economic PhD from Harvard, Berkeley, UCLA, and they're like, what? Le pregunto a Chris que mucha gente de Wall Street, de la bolsa de valores, de Harvard, de Berkeley, de UCLA, economistas, se les explica esto y dicen, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo que eso funciona? It happened to you too? Yes. So I spent 16 years as a high-level financial advisor. And I tell this story all the time, but never once, not one time in 16 years was I taught this, shown this, or even led to believe that this was humanly possible using this system. And come to find out, the reason for it, because I actually asked after I left the firm and started doing this full time, I said, why didn't you ever teach us this? Well, first I asked if he knew about it, and they did and they didn't. But then he said, okay, Chris, so in order to do this, you have to design the whole life so that you get paid 60 to 90% less in commissions. He said, I want you to remember back to when you first started, how many new agents and new reps were in that room? I said, about 25. He said, year 2, how many were there? I said, maybe 10. He said, year 3? I look around and I said, just me. So he said, if it was that hard for agents and advisors to make it in this industry, but now we're going to tell them about this great thing called infinite banking that's going to reduce their commission 60 to 90%. How many agents and advisors do we have left after 3 years? He said, this is why we can't teach this. And this is why it's always been reserved for the wealthy. Y Chris dice que empezó a aprender y que luego él duró 16 años trabajando como experto en finanzas y nunca escuchó de eso. Y cuando empezó a aprender, le preguntaba a mucha gente, oye, ¿y por qué esto no nos lo enseñaron? ¿Por qué nadie nos había dicho? Y dice, no, pues algunos sabían, otros no saben mucho cómo funciona. Y entonces después entró a trabajar ya con una compañía de seguros y la persona le dijo, no, mira, es que si le explicamos esto a los agentes y les explicamos que este sistema es muy bueno, pero las agentes van a ganar muy poca comisión o menos comisión que con otros productos, pues no les va a gustar. Y dice que él empezó y eran 30, al siguiente año eran 15, después 10 y luego solo quedó él, porque obviamente la gente prefiere ganar mucho más dinero.
que hacer una buena misión, que es lo que digo yo. Van por la comisión, más no con una misión. Y entonces de esa manera él pudo empezar. Chris, then you started working and teaching it and learning from whom? Who was your teacher? How did you start learning? Yeah, so that gentleman that I mentioned, Brent Kessler, that taught that Right. Mike guy this, he became my mentor, and he still is today. But he even says this. He says sometimes the student becomes the teacher. So to date, I've helped hundreds of thousands of people learn about this. We have about 7,000 clients just in the U.S. that we help do this. So it's gotten big. And what I did different is we used to go out and speak live on stages. And I just said, hey, the biggest audience is right here in front of this computer is YouTube and Instagram and Facebook. I started teaching it this way. And that's how I reached a lot more people and was able to have a lot more success. Él dice que empezó a enseñarlo y que pues esta es la mejor audiencia. Lo hace en vivo con personas, en conferencias, pero que está la mejor audiencia a través de las redes sociales porque pues se puede llegar a muchas más personas. Y la verdad que él lo ha hecho muy bien. Ya le voy a dar la dirección de él en las redes sociales. Tiene un canal de YouTube, tiene también la página de Instagram y ahí lo pueden encontrar para ver los videos para todos aquellos que lo quieran ver. What city do you live? Where do you have your offices? ¿En qué ciudad vives y dónde tienen las oficinas? Yeah, so my offices are in Buffalo, New York, and then we also have an office in Port Orange, Florida. O en Florida. Está en Buffalo, Nueva York, y también tiene oficinas en Florida. I don't know if this happened to you too, but when I was learning, I started in 2019. I went to a conference in Sacramento, and that's when I started learning. Also after a dinner with a friend. It's kind of curious. I had a dinner and he gave me a flyer and, maybe you like this. So I started looking around. That's when I found out. Cuando yo encontré también con un amigo que me invitó a cenar. When I started doing it, once I was doing it every single day, thank God, with a lot of people, helping a lot of people, I was learning more and more on the ground. I mean, doing the illustrations, doing the case, I was saying, wow, you also can do this. Le digo a Chris que una vez yo empecé a hacerlo y hacía caso tras caso, iba aprendiendo sobre la marcha y descubriendo más cosas que se podían hacer. Le pregunto a él si a él le pasó lo mismo. Chris. Yeah, my story is almost the same. I started using it first to pay off debt. I had a bunch of debt from the real estate stuff we did. So once all the debt was gone, I was recapturing all the money that I used to give away to the banks, and I was taking back control of that money. Then I started buying cars this way. And after the cars were doing it, I had all this money coming back into my private banking system. Then I started venturing into real estate, and I started using it in real estate and pushing the envelope in real estate lending. And the wildest thing is this truly is infinite in what you can do, just like R. Nelson Nash taught. And it's kind of like you. I am learning by doing, and then I'm taking what I'm doing and I'm teaching it. Yeah. Chris dice que él empezó pagando todas sus deudas, fue aprendiendo, luego empezó a invertir en real estate, en propiedades, y luego empezó a ayudarle a la gente a hacer lo mismo. Y que ahí también le pasó igual que a mí, iba aprendiendo y descubriendo más cosas, aprendiendo más cosas, y también dice que aprendió con el instituto de Nelson Nash. Ya les he contado aquí que Nelson Nash es la persona que realmente creó este sistema, no los seguros, no las compañías, que ya existen hace más de 200 años, sino quien creó cómo utilizar una póliza de esta manera, como si fuera tu propio banco o tu propia financiera. Y de esa manera él arrancó. What's the most, Chris, ¿cuál es el caso o de los casos más espectaculares que has tenido en que tú digas, esto es increíble? What are the most amazing cases that you had helping people? Oh my gosh, there's so many of them. So many. Yeah, I know. The thing I like the most, sure, I love the multi-million-dollar clients that are, putting millions in and taking it out and buying and doing developments with it. But my favorite thing has and always will be the person that's struggling, that comes to us with a bunch of debt. We show them the path. We help them pay off all their debt. And then now all of a sudden, the money they used to give away is now income to them that they're taking back. That just is it's just the thing that warms my heart, because you're changing people's lives. And then once they see that it's possible, it's endless what they can do next.
Yeah. Él dice que son muchos casos en los que le han impactado y que sí, está bien cuando trabaja con gente que tiene millones de dólares, que está bien, pero que lo que más le ha impactado es poder ayudarle a una persona que tiene muchas deudas, enseñarle sobre el manejo del dinero, sobre este sistema y poder ver los resultados. Dice que es lo que más le ha impactado y que lo que más lo llena de satisfacción el poder seguirlo haciendo. Like 2 weeks ago, I was having a meeting with a real estate investor, and I explained the concept really fast because it was like 20 minutes before my show. And he said something amazing. He just looked at me and said, if you explain that to someone and that person can sleep that night, he didn't get it. Si le estoy diciendo a Chris que me entrevisté con un señor que tiene inversiones de real estate, yo le expliqué rápido porque ya iba a entrar al programa, quedaban como 20 minutos. Y me dijo, el señor se quedó callado y me dice, si usted le explica eso a alguien y esa persona puede dormir esa noche, es que no le entendió. And that was striking to me. That was amazing. You know, someone who has been 33 years investing, buying properties, and he was crazy. He's been calling me every single day. You know, the one thing, that I think a lot of people do with this concept is they overcomplicate it. Because, think of how simple it is. We know how it works now, but when you tell somebody, you're telling them to change one thing. That's where their money goes first. And then you're telling them to add one step, and that's how their money goes to work for them. That's it. Everything else is exactly the same. For example, if I buy a car, if I paid cash for a car, the money leaves my bank account, I pay cash for the car. End of story. Here, I take money from the policy in the form of a loan, I buy the car, then I take the payment I would have made to a finance company already, and I just pay it back to my bank, the policy. In doing that, I know that I get all the money back for every single car I buy, drive, and own, and I changed one thing and added one step. It's that simple. It's a circle, and I just follow the circle. Chris dice que es realmente un concepto muy simple, que de pronto algunos lo hacen muy complicado. Y dice que el único o el primer paso que hay que hacer para entender el concepto es que en lugar de poner nuestro dinero, si ponemos nuestro dinero en el banco, no ponerlo en el banco, ponerlo en la póliza. Y de ahí podemos empezar a prestarnos, como si pidieras prestado al banco, mejor te prestas tú mismo, de tu seguro de vida. Y de esa manera empieza el círculo. Y es un círculo. Entonces Chris dice, él se ha comprado todos sus autos, yo ya me vi los videos de él, me sé toda su historia, se ha comprado todos sus autos con este sistema, compra las propiedades y tiene múltiples pólizas. El creador de esto, Nelson Nash, tenía 49 seguros de vida. A mí me faltan 40. Entonces, de ese tamaño es. I just added that Nelson Nash had 49 policies. I've got 10 and my mentor has 28. Él tiene 10 pólizas y el mentor de él tiene 28 pólizas. 28 pólizas. Chris, what do you think is the future of this? Every time, my team is growing, I have beautiful agents all over the country and it's growing. I just started, but what do you think is the future? Because every time you talk to someone, that person gets like hooked, like they say, man, they keep calling, watching all my videos, calling me. They want to do a conference. It's crazy. Le digo a él que cuál cree él es el futuro de esto, porque cada vez que uno le explica a alguien, puede ser que tenga millones de dólares o que tenga poco dinero, la gente que se enloquece. Les impacta el sistema y dice, wow, si eso es así, yo lo quiero hacer, es buenísimo. So, what do you think? It's interesting. It's going to get more and more popular and more mainstream. As the stock market starts to fall apart, as the economy starts to slip into a recession, this is going to become more and more popular. More and more people are going to need this, not want this, need this. But I think the future, I think it's going to expand once we start going on to blockchain. So, with digital currency and everything, I think eventually someday this whole system we use will be all on blockchain. Now, I'm not a crypto guy and I'm not a blockchain guy, but I can kind of see the future of where this will go. It will seamlessly streamline everything that we do because there won't be banks involved anymore.
Everything will be completely controlled by the user of the banking system, which is us. So I think in the future, this system is going to get more efficient. It's going to have less reliance on banks and the system, and it's going to put more control back in our hands for those of us that do use this and do understand it. Chris dice que el futuro es que cada vez se va a hacer más popular, cada vez la gente se va a dar cuenta de que pueden, no necesitan los bancos y de que cada vez esto va a progresar mucho más, que es mucho más fácil, más práctico que los blockchains o las monedas digitales o las criptomonedas y que de esa manera pues va a seguir aumentando. Chris, finally, and thank you for sharing all your thoughts and experience and that story that is amazing. What's the average of, what is the average of a policy in your market? Yeah, Te pregunto que gracias por estar con nosotros, bla, 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 y que cuál es el promedio de lo que una gente pone en las pólizas que él hace en el mercado americano. Chris. Yeah, so it's changed. When I first started, it was $10,000 a year was the average policy size, but we're upward of around 35 to 50,000 right now is the average size. But our market is the entire United States. But the policies just keep getting bigger and the amounts people are putting in just keep growing. Él dice que cuando empezó el promedio era de como unos $10,000 que la gente ponía en las pólizas y que después pues fue aumentando, ¿verdad? 30,000 y que ha seguido aumentando y que dice, bueno, él tiene todo el mercado de los Estados Unidos, entonces pues es impresionante. Tell me about the Latino community. Have you been helping some Latinos in the US? We are everywhere. So we are almost $60 million everywhere. When the open doors, you're going to be more. So what do you think? Absolutely. And it's a market that is, it's perfect. And we're starting to serve it. We have a gentleman on our team named Gabe and another one named Jose that serve the Latino community. And they're kind of just getting started with it, recreating videos and things like that in Spanish. So I would say we're just getting that ball rolling, but I think you nailed it. It's a massive market. It's a very underserved market, and you're right in the middle of it. Yes. Él dice que sí, que sabe la importancia del mercado latino. Le pregunté yo sobre los latinos. Dice que ha empezado a entrar un poco en el mercado latino, que ya tiene algunos agentes que hablan español y que sabe que es un mercado grande y un mercado latino que no lo están ayudando o informando de la manera correcta, dice Chris. Y bueno, le dije yo que pues éramos casi 60 millones y que seguiremos aumentando. Chris, thank you for your time. Really enjoy it. And wow, hopefully one day God give us the time and city to make a conference, a bilingual conference, in Spanish and English. That will be fun. Digo que muchas gracias por estar en el programa y que ojalá Dios nos permita algún día hacer una conferencia en inglés y en español. Chris. I would love that. And it was a real honor to be on here. Thank you. And that time, God will make that happen sooner than later because it needs to happen. Yes. Thank you, Chris. Bye now. Okay.